students, now we will provide you answer key of the FLO paper, that is MIL paper, 10th class board examination 2025. बर्तमान आम सेट ए पेपर आंसर करने जाऊँ. फास्ट क्वेश्चन हूँ विदेशी माध्यम अप्राकृतिक पाचेरी को भांगापी प्रथमे किए प्रकाश करते. प्रथमे किए बोले राइट आंसर होचे ए गांधीजी. ठीक अच्छे. तापर देखिए 2 नंबरटा हूँ मातृभाषा प्रति ममता नथिया व्यक्ति को केबे कौन कहुए ना. राइट आंसर हूँ डी जोटा कि देशभक्त. ठीक अच्छे. 3 नंबर हूँ कवि राधानाथ क्या उल्लासर आत्मा परी मन कर. राइट आंसर हूँ बी आंसर जोड़ी गीत तान को. मंगल उल्लासा पद्य 4 नंबर मंगल उल्लासा पद्य क्यों काव्य आसी अच्छी. प्रथम राइट आंसर हूँ बी तपस्विनी. ठीक अच्छे. तापर देखिए वाक्य क्या प्रकाश करें. कौन राइट आंसर हूँ बोले मनर भाव को सी आंसर हूँ राइट आंसर. वाक्य रे गोटे पद अन्य पद गुड़ी को कहीं अपेक्षा करे. कौन बोले राइट आंसर कौन डी आंसर अर्थबोधकता. ठीक अच्छे. केउटी 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 हजिची खोजी दिए मोर डैश चाबिकाठी. उपयुक्त शब्द रे पद्य पंक्ति को पूर्ण कर. कौन बोले आंसर सी आंसर डायरेक्ट आंसर चेतना. ठीक अच्छे. कांतकवि लक्ष्मीकांत गद्य कांतकवि जीवनर क्यों दिग उपर आलोकपात करा कौन बोले बी आंसर साहित्य कृति. वृत्ति रे कौन करथिले बी आंसर अध्यापक. निम्नोक्तम 10 नंबर निम्नोक्तम मध्य केउटी शुद्ध रूप ए आंसर हो डायरेक्ट आंसर दिवारात्र. ठीक अच्छे बोले 11 नंबरटा हूँ किणा जाइथिबा काठर नाम कौन थिला. सी आंसर जोड़ा कि ध काठ. अंगद चौधरी क्यों विश्वविद्यालय छात्र थिले. बी आंसर जोड़ा कि नालंदा. वाक्य रे समद पद क्योंठारे बसे. कोड़ा बिले राइट आंसर होची ए आंसर होची संबंधित पद पूर्वर. मिश्र वाक्य क्या कह जाए. बी आंसर होची जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित को कह जाए. ठीक अच्छे. 15 नंबर अच्छी दीर्घदेही पुरुष वेश पोशाकू कापरी मन होते. राइट आंसर होची राजवंशर लोक. ठीक अच्छे. 16 नंबरटा ख्रीस्टियन मिशनारी माने क्यों मसीहारू ओडिशा रे मिशन स्कूल मान प्रतिष्ठा करथिले. राइट आंसर होची 1822 सी आंसर. 17 नंबर होची रामचंद्र विस्मित होई कौन त्याग करथिले. राइट आंसर होची निश्वास. 18 नंबर होची राधानाथ चिलिका काव्य एक डैश. कौन बोले एक डीडा होची खंडवाक्य. ठीक अच्छे बोले 18 नंबर राधानाथ चिलिका काव्य एक खंड काव्य. डी आंसर. नंबर होची उत्कल जननीर अंगरे किए सभा पाऊँची. कौन बोले सी होची वनभूमि. आविष्कार एठारे विसर्गर कौन होइछि. राइट आंसर होची हमर बी आंसर है. 21 नंबर हूँ क्यों मैंने प्रचलित शिक्षा पाखे मानविकता को उत्सर्ग कर पठित जन्मभूमि प्रबंध कहुई. कौन बोले राइट आंसर होची जोड़ा कि आंसरटा तुम रोचे शिक्षित. ठीक अच्छे. बी आंसरटा क्यों क्यों ग्रीष्म देवता विश्वर भार बहन करी पूजा हो बसी. बी आंसर होची एटलस. जहाद्वारा अर्थ रमणीय व चित्ताकर्षक हुए ताको कौन कहते अर्थलंकार. 24 नंबर हूँ बाबू नाकसिरी दान यज्ञ जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को. उक्त पदर प्रथम पादरे थिबा श्रेष्ठ पद किए. कौन बोले राइट आंसर होची नाकसिरी. 25 नंबर हूँ पवन प्रतिकूल साइकेल चालना कष्टकर. यही वाक्य क्या द्वारा संक्षिप्त होइछि. कौन बोले राइट आंसर होची डी आंसर उपसर्ग. ठीक है. 26 क्यों शब्द रूप र परे न होई नाही. 26 राइट आंसर होची ए होची पृष्ठ. 27 मनोरंजन दास क्योंठारे कार्य करुथिले. कोड़ा बिल आंसर राइट आंसर होची आकाशवाणी रे बी आंसर. 28 नंबर केतोटी दृश्य कोणार्क एकांका विभक्त होइछि. ए डायरेक्ट आंसर 4. 29 नंबर क्योंटी वृथा प्रार्थना अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी अटे. कौन देखिए बोले कौन राइट आंसर अरण्य रोदन.
ଠିକ ଅଛି। 30 ନମ୍ବର କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଏହି ଲୋକବାଣୀ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? କ'ଣ ବିଲେ ଆର୍ଷ ବଚନ ବି। ଠିକ ଅଛି। 31 ମଙ୍ଗଳ ଉଲ୍ଲାସ ପଦ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? କ'ଣ ବିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସି ଚକି। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କୋଉଟା ଆନ୍ସର ବିଲେ ସି ଆନ୍ସର ନାଇଁ ଅବାନ୍ତର, ଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅବାନ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। 33 ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? କ'ଣ ବିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଉଟ୍ଟଜସି। ଆବର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି? କୋଉଟା ଆନ୍ସର ବିଲେ ଅଜ୍ରାମ୍ବର। 35 ନମ୍ବର କେଉଁ ସମାସ ନାମରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଅଛି? କ'ଣ ବିଲେ ବିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। 36 ନମ୍ବର ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ବିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। 37 ନମ୍ବର ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା? ସି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। 38 ନମ୍ବର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର ବିଲେ ଡି ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ବରାହନଗର। କାନ୍ତକବିଙ୍କ କୁଳଦେବତା କିଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର ବିଲେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଟା ଗୋପୀନାଥ। 40 ନମ୍ବର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଆନ୍ସର ଏକାଦଶ। 41 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ? କୋଉ ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ଡି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୈତ୍ରୀର। 42 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। 43 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାର ଡି ଆନ୍ସର ବିବେକୀ। କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଚବାଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଚବାଇଗଲା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। 46 ନମ୍ବର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କୂଳ ପଦ୍ୟ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ 40 ଛନ୍ଦ। 47 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନ ଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ଚାକୁଣ୍ଡା। 48 ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ହିପି। ମୋହନ ମମତାର ନୀର ତରୁଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି କୋହଳି। କେଉଁ ନାରୁ କବିଙ୍କ ପଦ୍ୟ ତୁମ ପାଠ୍ୟ ଭାବେ ରହିଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ।